हैप्पी एंजॉय लाइफ आउ पुणी 2024 हाँ दुनिया खत्म नहीं बे चेंज हो गला नहीं बे दुनिया खत्म हो बोरे चेंज हो गला रे भाई गोर तोड़ा आड़ी खाउचे भाई हमें फाइनल पहुंची गलु देखंतु ये एकला एकला ना कि मां ये चोर मागे एकला एकला खाई देउची हला बादाम खाई देउची चोणा तो हेलो नमस्कार भाई भौणी माने स्वागत करछि मोर आ गोटे नुआ वीडियो रे मु होछि आपनक लक्ष्मण भाई तो आपण माने केमिति अछथि मु आशा करछि आपण माने समस्त बोलर थिबे आउ आगो को मध्ये बोलर चाहंतु तो वर्तमान देखि पारथिबे आमे एबे जाउछु लटा हानिबा पई माने मु जणे ना भाई आगरे अछंती आउ तीन जण गोटाए मो सामने रे अछि आउ आउ बाकी दुईटा से आगरे पळे गलेनी काहे कि ना टांगे से ये काठी लिंच भी बोले कहउतिले गोंडरा काठी तापर तो चलंतु आपण मोर वीडियोटा पूरा देखंतु आ वीडियो तो गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब गोटे गोटे कर दियंतु आपण माने चल देखंतु आम छोट बळे हेति गाधेबा पय आउतिल भाई देखो भाई देखो देखो ए जगह छोट बळे आम छोट थिलु ना सेते बळे आम ए जगह गाधेबा पय आउतिल हला देखो आम केमिति का जंगल रे जाउति भाई काफी ए जगह देखिबा को जति सुंदर ना सेतका का बहुत डरिबा जगह ए जगह छोट बेले आम चल चल रास्तार अभ्यास हो जाए ना ये आमको डर लगुना है आटा हूँ आम दादा डोंगर से काजू आउ से कपा लगे वर्ष तो वर्षा वर्षा है ये कपा लगे ना से ये जुनुक लगे देखो भाई जगह देखो भाई शिमिली गत देखो भाई केमती अच्छी देखो भाई ये गात ये देखो तो लिसी बार लगी देखो ये देशी ओडिया गीत मैंने लगे भाई तो चलते जीवा ताकन को पचारबा लटा हाणीबार आपण मन को एक्सपीरियंस केमिति अछि मत कुह बोली कह देखा ताकन कौन कहे चलते देखा मुई दाई जी चल ककरे जाग देवे ना नौकी मैं तो भाई आपण माने लटा हाणी पर लटा हाणी जाउछु गाइस आपण को लटा हाणी पर एक्सपीरियंस केनते एते मतलब एते माने अरे कहना क्या चाहते हो एते भरपूर मात्रा केनते एते माने कोन करो सामने बोल हाणुछु भाई हाणुछु आका सामने बोल हाणुछु ओ बोल की करबा पैसा हातर नाही आका जीवा पड़बो आका गरीब कोन करबो चलो चलो गाइस आगो देखिले ना आपण माने मध्ये छोट बड़ रहंती परिश्रम करो तो आगो जाकी बहुत सफलता मिलिबो आपण माने मासुक म 10,000 टका कमौछु गाइस गाँ रे काले चोरा भेंट कर बोलो बात कमे पारे एमितिया का गाइस से माय के पुचका बिया सिंते का कहबो भाई आपण माने किछ करबाबे नाही डोंट माइंड गाइस हैप्पी एंजॉय लाइफ आउ पुणी 2024 हां दुनिया खत्म नहीं बे चेंज हो गला नहीं बे दुनिया खत्म हो बोरे चेंज हो गला रे भाई नहीं रे भाई एबे पुतिन भाई छिड़ी जाउची अरे 2017 पुणी दुनिया खत्म पुणी भाई 24 रे मिस हो गला 27 रे पक्का खत्म होला अरे बाबा ना 2024 रे का खत्म दुनिया अबे तो शुरू बात है एटा तो फास्ट मास 4 तारीख को और एटा तो कल फोर दिन आज तो 7 तारीख और अब 3 दिन 10 तारीख को भीतर 3 दिन 10 तारीख पूरा पे 3 दिन अछि 3 दिन भीतर गांडी मरे हो बाडो ओडियाटा सुनी बे तेलुगु मतलब गाइस गोर तोड़ा आड़ी खाउचे
ଭାଇ ଆମେ ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏକଲା ଏକଲା ନାକି ମା ଇଏ ଚୋର ମାଗିଆ ଏକଲା ଏକଲା ଖାଇ ଦଉଛି ହେଲା ବାଦାମ ଖାଇ ଦଉଛି ଚଣା बादाम बेचन देगा रात नहीं କାଚା ବାଦାମ ଭାଇ ଖାଇ ଦଉଛି ହେଲେ ଇଏ ଜଣେ ଏକା बेबुका ନଗଡ଼ା ଅବସ୍ଥା ତମନ ବିହା ତ ଚାଲ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆମେ କାଲି କେତେ ହାଣିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି କେତେ ହାଣୁଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି ହେଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ବାଣ୍ଡ ମୋର ଚପଲ ଖସି ଯାଇଥିଲା ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ଆମେ କେତେ ହାଣିଛୁ ଏ ଲଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରୁ ହାଣିଲୁ ଆମେ 4 ଜଣ ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ 3 ଘଣ୍ଟା କା ହାଣିଛୁ ଭାଇ ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ନାଇଁ କି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଇଏ ଭାବୁଥିବେ ହେଲା କି ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ ନିକି ତ ପିଜାନ ରଖ କି ହଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଆଣୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଲଟା ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ କେତେ ଲଟା ଅଛି ଆଉ କେତେ ହାଣିଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୋକା ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୋକା ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୋକା ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଥିଲୁ ଭାଇ ଦେଖ ସେଇ ଆଗରେ କେତେ ଲଟା ହାଣିଛୁ ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ସେ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ହାଣିଛୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ କେତେ ଜାଗା ମସ୍ତ କାଲି ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଜିକି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ଗଛ ମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ବାଲିଆ ଗଛରେ ବାଲିଆ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଅଁଳିଛି ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର ଏବେ ଲଟା ହଣା ସରିଗଲାଣି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କାଲି ଏଇଠି ଏକା ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରେ ଯାଇକରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହିଁ ଟିକେ ଅଛି କୋକାର ସେଇଠି ଆଇଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଟିକେ ଅଛି ଗୋଟେ ଚପୁଟ ପରିଆ ଅଛି ଓସାରେ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ସରି ଆଇଲାଣି ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚମଡ଼ା ଚୋର ସିଆଡ଼େ ହାଣି ଯାଇଛି ସେ ବାଲିଆ ଗଛ ତଳ କେନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଇ କାଇ ମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଧରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ ସେ କଳା ମଣିଷକ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କହିଲି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ତତେ ଭାଇ ତତେ କଳା ମଣିଷ କହିଲି ଆରେ ଭାଇ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ପିଲି করে ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲୁ এই ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଛି ଏଇଟା ସରିଲେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ ବାଇ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାସ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ଆମେ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମ ପାଣି ବୋଟଲ ମାନେ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଛି ବେଶୀ ବି ନାହିଁ 2ଟା ବୋଟଲରେ ପାଣି ଆଣିଥିଲୁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଳିରେ କାମ କରୁଛୁ 200 ଟଙ୍କା ମାରି ଦେଉଛୁ ଭାଇ 200 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ 200 ଟଙ୍କା ତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ଯାଉଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଭିଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା ତ ଭାଇ ଆମେ ଲଟା ହାଣି ସାରିଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସ୍କଡ଼କୁ ସେ ରଙ୍ଗ ଆରେ ଭାଇ ଦେଖେଇଛି ଭାଇ ଟିକେ ହେଲେ ତ ଦେଖ ଆମର ସ୍କୋର ଦେଖ କିଛି ଏମିତି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ପରେ ଅଛୁ କୁଆଡ଼େ କାଲି ଆମେ ଭାଇ ଆମେ କାଲିଆ ଭାଇ କୁହ ଆମେ ଗୋରା ହେଇଛୁ ଦେଖ ଆମକୁ ଯୋଉ ମାଗେ ଖାଲିଆ କହିବୁ ସେ ମାଗର ଚୁମିଲା କାଢିଦେବୁ ଯିବାର ମଜା ଅପେକ୍ଷା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ନାଇଁ କି ଭଲ ଇଏ ମିଳିବ ଭାଇ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପଠାଇଦେବେ
आउ पूरा देखिबे हैला मते भी आपण माने निज सांग बोले भाभी नियंतु देखंतु हमरो सांग माने साथी माने जाई होउची चलो भाई बारिया खोजु कहूथिबे आपण माने हम बारिया खोजु भाई रास्ता रास्ता जाउछु तो चलो तो आपण मन को रास्ता आगर जाके आपण मन को देखि देउची नमस्कार आपण मन देखि पारथिबे हमें जाई के एबे साई पाकर जाई पहुंची गलो हमें टिके रस टिके पिउचे लागे एत पे टिके आपण मन को देखबाक चाहूची ए देखंतु बसची जने दादा आ एटा कोका आ सेटा गोटे कोका आ सियाड अछि हमरो तोराणी पानी हांडिया एटी हल्का जिनस नाई भाई हैला तो भाई आमे खाई पी मौज मस्ती करी सारला परे आमे एबे जाइछु मोसी चोरेबा पाए टाइम कहबा गले एबे जाई कि हेछि 2टा बाजी के केते गोटे 2टा बाजी के 50 मिनिट हेछि से टाइम रा आमे मोसी चाडिछु आ देखि पारथिबे मोसी माने बिलो आडे चाडिछु आ बिलो माने करे केंते चोरछन आपण मन को देखे देबा चाहू आ बिलोर व्यू माने आपण कहा यार डरपोक शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो रावण आपण व्यू टिके चेक कर नियंतु तुमको देखा तो क्या ये हो गया आपण माने बोलो करे व्यू माने देखि नेतिबे जदि आपण माने ठीके मते वीडियोटा भल लागितिला आपण बडे वीडियोटा को लाइक करबे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आ वीडियोटा को काफी बहुत मात्रा शेयर कर देबे भाई हैला बोल पाबे ठीक देखा भाई म केते दिन हलन वीडियो पकोछ भाई आपण माने बोल पाबे देखौ ना अंते मते ए वीडियो रे टिके जस्ट टिके तो बोल पाबे देखा भाई कम से कम गोटे 2K पर तो हेले लॉन्ग वीडियो रो गोटे व्यूज आसु भाई हैला लाइक न आले नाइ भाई हैला गोटे व्यूज हेले ताऊ धन्यवाद।